पे बैठने के लिए जगह ही नहीं है, सबसे बड़ा इशू ये है। गर्मियाँ शुरू होती हैं और पानी के लिए एप्लीकेशन लिखी जाती हैं, एसी के लिए लिखी जाती हैं। कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, अफसोसनाक है। अपने कुलीग से भी रिक्वेस्ट की है, हमने डायरेक्टर साहबा से भी रिक्वेस्ट की कि आपस में बैठ के इस मामले को हल करें। 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हमारे पास वाइस चांसलर नहीं है। मेरा नाम शिराज है और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। आप कितने अरसे से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैं 2022 में यहाँ पे आया था। जब मैं स्टार्ट में हम आए थे तो हमें बताया गया कि हम सोशियोलॉजी के अब स्टूडेंट हैं। तो जब क्लासेस का पता चला तो हम कोई 3 दिन पहले यहाँ पे घूमते रहे, हमें क्लास नहीं मिली। उसके बाद फिर हम फोकल पर्सन के पास जाते थे कि हमें जो है ना वो हमारी क्लास जो है वो हमें अलाउ की जाए। तो हमें कुछ दिन बाद हमें पता चला कि जो है हमारी क्लास ये है, मतलब 9 नंबर में हमें बिठाया गया। कुछ लेक्चर होते, उसके बाद इवनिंग वाले स्टूडेंट ऊपर से आके हमें डिस्टर्ब कर देते कि ये हमारी क्लास है। उसकी वजह ये थी कि फोकल पर्सन का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वजह ये थी कि क्लासेस बहुत कम थी, जिसकी वजह से हमें फिर क्लास जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। अब भी हमारा यही इशू चल रहा है। सबसे बड़ा इशू है वो क्लासेस का है, यहाँ पे बैठने के लिए जगह ही नहीं है, सबसे बड़ा इशू ये है। और उस ऊपर से मैं एज अ जमीयत मेंबर भी हूँ, हमारी अपनी जमात और मेरी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में ज़िम्मेदारी भी है। तो हमने भी कुछ दिन पहले इसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट में हमें काफ़ी तादाद में हमारे लड़के आए, नाज़िम जामिया ने भी शिरकत की, और भी बहुत सारे लड़के हैं जो इसके ख़िलाफ़ जो इस सारे जो हैं वो इस प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ वो सारे लड़कों ने शिरकत की। हमने भी इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया और अब हमारे उस्ताद कराम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं महानूर हूँ और मैं BS सोशियोलॉजी में सीनियर स्टूडेंट हूँ इस टाइम पे। मुझे आप ये बताएं कि आप इतने अरसे से यहाँ पे पढ़ रही हैं, तो ये मामला उतने ही अरसे से पेश आ रहे हैं? It's been 3 years that I have been here और शुरू में द फर्स्ट ईयर वाज वेरी स्मूथ, बट इवेंचुअली जिस तरह से इनरोलमेंट्स होती गई हैं पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स में और डायटिक्स और न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट में, तो वी हैव स्टार्टिंग सीइंग द हर्डल्स। उसमें मेजरली होता है कि हमें अपने क्लासरूम्स की अलॉटमेंट में बहुत मसला होता है, बिकॉज इतना रशी है सब कुछ के बच्चे ज़्यादा हैं, प्रोग्राम ज़्यादा हैं, देयर आर वेरी फ्यू नंबर ऑफ क्लासरूम्स फॉर अस। इवेंचुअली इट हैज़ बीन बिकमिंग टफ फॉर अस टू लाइक स्टे इन द डिपार्टमेंट एंड कैरी ऑन आवर स्टडीज़। अच्छा, यहाँ पे इतनी मुश्किलात के बावजूद किस तरह गुजारा किया जाए? क्योंकि मैं अभी भी देख रही हूँ यहाँ पे गर्मी में बैठे हुए हैं सब, और क्लासेस का फिर क्या हाल होता हो? इट्स सेम फॉर द क्लासेस, वी डोंट हैव एनी एसीज़, और अगर एसीज़ क्लासेस में लगे भी हुए हैं तो दे आर नॉट वर्किंग। एक वक्त में 4 सेमेस्टर चल रहे होते हैं, MS के प्रोग्राम्स अलग होते हैं, और ये 8 लोग जो हैं ये सब सेमेस्टर्स को पढ़ा रहे हैं, जिसमें डेमोग्राफी भी आती है, डेवलपमेंट स्टडीज़ आते हैं, सोशियोलॉजी आती है, क्रिमिनोलॉजी आती है। तो डू यू थिंक कि 8 लोग मिल के जो है इतने सारे लोगों को पढ़ा सकते हैं? और जो नई सीट्स भी हमारी फैकल्टी के लिए आती हैं वो पब्लिक हेल्थ को या किसी और की डिपार्टमेंट को अलॉट कर दी जाती हैं यहाँ पे। तो एक मेजर इशू हमारे पास ये भी है। तो इस एहतजाज के अलावा इससे पहले कोई स्टूडेंट्स ने कोई एहतजाज किया हो या कोई कंप्लेन की हो और उसके ऊपर एक्शन लिया गया हो या ना लिया? देयर हैव बीन नंबर ऑफ टाइम्स। गर्मियाँ शुरू होती हैं और पानी के लिए एप्लीकेशन लिखी जाती हैं, AC के लिए लिखी जाती हैं, और उस पर कोई भी हमें जो है वो एक्शन हुआ नज़र नहीं आता। और इवन जिस तरह से पहले भी हमारे टीचर्स ने जो है ये बात हाईलाइट की है कि प्रोफेसर्स भी हमारे साथ मिलके क्लासेस ढूंढ रहे होते हैं, बिकॉज बैठने की जगह नहीं होती कि कहाँ बैठ के उन्होंने हमें पढ़ाना है। उसके अलावा जो मेजर इशू है वो ये है कि जो हमारी क्लासरूम्स थी जो हमारे लिए बनाई गई थी उनको लैब्स में बदलते जा रहे हैं। वी डोंट हैव प्लेस टू गो एंड टेक और लेक्चर्स। Others people who we have accommodated have the spaces to carry on their studies. आपकी डिमांड क्या है इस रिलेटेड कि आपके क्या आपको फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिन डिपार्टमेंट्स के लिए बना है उनको अकोमोडेट किया जाए। देयर हैव बीन अ स्पेशल एरिया नेक्स्ट टू आवर डिपार्टमेंट जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए अलॉटेड है, तो आई थिंक दे शुड मूव टू देयर डिपार्टमेंट। हम ये नहीं कह रहे कि जस्ट मूव राइट अवे, बट डू नॉट एक्सप्लॉइट अस व्हाइल बीइंग हियर। Like if we are accommodating you, take it in account and make sure that you are not causing hurdles for us. सर, ये जो एहतजाज हो रहा है इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, साफ ज़ाहिर है कि ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, अफसोसनाक है। और ये साफ ज़ाहिर है डिपार्टमेंट्स में इख्तलाफात भी होते हैं, फैकल्टी के ग्रीवेंसेस हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को हल करने चाहिए। और इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी एडहॉकिज़म पे चल रही है, पिछले 2 साल से भी ज़्यादा टाइम हुआ है। ये उसी का शाखसाना है कि जब कोई परमानेंट वाइस चांसलर ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं।
اور انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، سوشیالوجی کا یہ مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، اور ہم نے جو ایکٹنگ وائس چانسلر ہیں ان سے بھی اس سلسلے میں درخواست کی تھی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، اور لیکن انفارچونیٹلی یہ حل نہیں ہوا، جس کے بعد آج ہم نے اپنے کولیگ سے بھی ریکویسٹ کی ہے، ہم نے ڈائریکٹر صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپس میں بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں اور جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اس کو جاری رہنے دیں، اور جیسے ہی ایڈ ہاکزم، اور اس لیے ہماری محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے درخواست ہے کہ انٹرویو کی اس کو ہو چکے ہیں تو فوری طور پر جو ہے وہ نیو وائس چانسلر کی تعیناتی کی جائے تاکہ اس طرح کے باقی بھی جو مسائل ہیں یونیورسٹی کے وہ حل ہوں۔ سر آپ ڈائریکٹر صاحبہ سے ملے، ان کا کیا کہنا اور وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں، ہم نے دونوں سائڈ سے ریکویسٹ یہی کی ہے کہ جو ایسے معاملات ہیں ان کو آپس میں جو گریونسز ہیں ان کو آپ سن کے حل کریں۔ انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ابھی میٹنگ ان کو ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میٹنگ میں کچھ پازیٹیو چیزیں نکلیں گی جس سے یہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہوگا۔ سر اسٹوڈنٹس وغیرہ گرمی میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کلاسز ان کی نہیں ہیں، ان کے پڑھائی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ان کے ایگزامس نہیں ہو رہے، تو اس چیز میں آپ لوگ کیا کردار ادا کریں؟ جی، میں نے کہا کہ ہم اسی وجہ سے ہی اپنا کردار یہی ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے دونوں فریقین سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپس میں بیٹھ کے، اور جیسے ہی ابھی انشاءاللہ میٹنگ ہوتی ہے تو ہم کافی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا۔ سر آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ جی بالکل، جیسے صدر امجد عباس خان مکسی صاحب نے یہ والی بات بیان کی کہ اصل میں کچھ انتظامی نوعیت کے ایسے معاملات ہیں جو ایک پرماننٹ وائس چانسلر کے اختیار کا حصہ ہیں، تو جو چیز اس وقت ٹیمپرری وائس چانسلر کے اختیار میں نہیں تو وہ اس مسئلے کے بگاڑ کی وجہ بنتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بڑا ایک میجر مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا، ورنہ یہ بڑی ارلی سٹیج کے اوپر ڈین اور وائس چانسلر کے اختیارات کے ذریعے سے حل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں تاخیر کی وجہ سے آپ سوچیں کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ہمارے پاس وائس چانسلر نہیں ہے، تو وہ فوراً اناؤنسمنٹ ان کی ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کے بہت سارے مسائل کا حل کیا جا سکے۔ باقی ہم نے دونوں پارٹی سے یہ والی بات کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے روم کریٹ کریں۔ یہ یونیورسٹی میں اس وقت جو نئے انٹرنٹس ہیں ان کا آج اورینٹیشن ڈے ہے، تو اس میں اس قسم کی جو وہ ظاہر ہے بالکل بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ ڈین کی وائف ہیں ڈاکٹر روبینہ صاحبہ، ایکس ڈین اور وائس چانسلر رہ چکے ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر صاحب، تو ان کی وائف ہیں، ان کو زبردستی قبضہ کہہ سکتے ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح وہ یہاں پہ قابض ہیں، تو وہ کیسے معاملات یہ چلا؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ڈین ہوں یا ڈائریکٹر ہوں یا وائس چانسلر ہوں، یہ پروگریٹو جو ہے ہماری پنجاب یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کا ہے، وہی ڈائریکٹر یا ڈین یا چیئرمین کو تعینات کرتی ہے، تو اس حوالے سے ان کا ابھی پیریڈ باقی ہے، وہ میرے خیال میں دسمبر تک ان کا ڈیوریشن ہے، اور اس میں تو یہ پروگریٹو جو ہوتا ہے ہماری سنڈیکیٹ کا ہوتا ہے، اور جو یہ ابھی مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ان تمام ایشوز کو پراپرلی جو ہمارے فورمز ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، جس میں ڈین آفس ہے، جس میں BOS ہیں، بورڈ آف اسٹڈیز ہیں، جس میں فیکلٹی بورڈز ہیں، جس میں اکیڈیمک کونسل ہے، یہ سارے معاملات وہاں ڈسکس ہونا چاہیے۔ یہ کوئی پراپر فورم نہیں ہے، ہمیں اس کو پراپر فورم میں لے کے جانا چاہیے، اور جو بھی ہماری فیکلٹیز کے ایشوز ہیں ان کو فیکلٹی کی ڈیمانڈ کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ASA کا سمجھ لیں کہ یہ ASA ہماری ان تمام اساتذہ کرام کے ساتھ ہر وقت موجود ہے، اور ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میڈم سے بھی بات ہوئی ہے، ہمارے اساتذہ کرام سے بھی بات ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس وقت اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچا لیں گے۔ تھینک یو۔ وی وانٹ جسٹس۔ جی ناظرین، تو یہ مطالبات اساتذہ کرام اور طلبہ طالبات کی طرف سے کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ضم کرنا اس طرح ہے جیسے مستقبل کے بچوں کے حق پر ڈاکہ مارنا۔ جی ناظرین، تو دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔